ममता बनर्जी रोक कर बैठी है। और मोदी जी ने चाय बागान के लिए जो सारी चीजें करी, असम में तो उसका इम्प्लीमेंटेशन हो गया, बंगाल के चाय बागान वालों को कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि ममता बनर्जी उनको भूमि की मालिकी देने की जगह माचिस बॉक्स जैसा घर देना चाहती है। मैं आज कहकर जाता हूं, असम की तर्ज पर बंगाल में भी हम पुश्तैनी चाय बागान के श्रमिकों को उनकी भूमि का अधिकार देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। चाय बागानों का प्राइवेट कंपनियों को देने का भी बहुत बड़ा षड्यंत्र ममता चला रही। उत्तर बंग की पहाड़ियों को भी काटने का कार्यक्रम चल रहा है। ये सारा अगर रोकना है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ही रोक सकती है और कोई नहीं। भाइयों बहनों, उत्तर बंगाल और सिलीगुड़ी भाजपा का भेद है। ये हमारा सिलीगुड़ी का जो क्षेत्र है, पूरा देश इसको बहुत प्यार करता है। क्यों प्यार करता है? बंगाल की ये भूमि को देश वैसे ही प्यार करता है, मगर सिलीगुड़ी नॉर्थ ईस्ट में जाने का हमारा रास्ता है, इसलिए प्यार करता है। कुछ दिन पहले कुछ लोगों ने दिल्ली में नारे लगाए कि चिकन नेट को हम काट देंगे। क्यों भाई, कैसे काटोगे? ये कोई पिताजी का भूमि है क्या? ये भारत का भूमि है, कोई इसको हाथ नहीं लगा। दिल्ली की पुलिस ने उनको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। इंडी अलायंस वाले उनको छुड़वाने के पीछे पड़े। सुप्रीम कोर्ट तक उनके सांसद इनकी पैरवी करने के लिए गए, मगर अंत में तो सत्य का विजय होता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी जमानत को खारिज कर दिया और इनके इरादे कभी इनके इरादे बढ़ नहीं आने वाले हैं। मित्रों, आज यहाँ पर इस क्षेत्र की 28 सीटों के कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी चुनाव सभाओं से नहीं जीती, रैलियों से, रोड शो से नहीं जीतती। भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताता है मेरे बूथ का कार्यकर्ता, चुनाव जिताता है। यहां से सभी ने मेरा बूथ सबसे मजबूत के मंत्र को साकार करते हुए हमने इसको आगे बढ़ाने का काम किया। बूथ का सशक्तिकरण हमारे विजय का मंत्र है। और उत्तर बंग को जो अन्याय हुआ है, वो अन्याय की परिपूर्ति भी इसी संकल्प से। अभी 24-25 में शुभेंदु दा यहाँ बैठे, 24-25 में बजट पेश हुआ, 3,67,000 करोड़ का बजट, और उत्तर बंग को मिला सिर्फ 861। मतलब 1/4% से भी कम। जबकि उत्तर बंगाल का क्षेत्रफल बंगाल के 24% 25% बजट मिलना चाहिए, इसकी जगह 0.25% दिया है। ममता बनर्जी क्या इसका जवाब दे सकती है? वो नहीं देगी। इससे ज्यादा पैसा तो मोदी जी ने उत्तर बंगाल के विकास के लिए भेज दिया है। उत्तर बंगाल के विकास, दीदी की नजर में उत्तर बंगाल सिर्फ सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है। दीदी, ये लंबा नहीं चलेगा। आपका टाटा बाय बाय का टाइम हो गया है। इस अप्रैल अंत में आपको जाना है और हम भारतीय जनता पार्टी के लोग उत्तर बंग की जनता को वादा करते हैं कि जो वाजिब बजट उत्तर बंग के क्षेत्रफल और आबादी के हिसाब से है, उससे 1 रुपया
रुपया ज्यादा बजट उत्तर बंग को देंगे, अन्याय नहीं। भाइयों बहनों, मोदी जी ने 10 लाख करोड़ से ज्यादा रुपया बंगाल में भेजा। कांग्रेस की जब सरकार थी, ममता बनर्जी सपोर्ट करती थी, उन्होंने 10 साल में 2 लाख करोड़ दिया और मोदी जी ने 10 लाख करोड़ से ज्यादा भेजा। आप लोगों के गांव में कुछ आया है भाई? अरे जरा जोर से बोलो, आया है? किसी के यहाँ आया तो जरा खड़ा हो, कुछ आया हो तो। ये 10 लाख करोड़ कहां गया? अरे बोलो कहां गया? जोर से बोलो, कहां गया? ये 10 लाख करोड़ रुपया तृणमूल कांग्रेस की सिंडिकेट की भेंट चली। मैं आज कहकर जाता हूं, भाजपा का मुख्यमंत्री बना दीजिए। पहला काम, सिंडिकेट वालों को हम जेल की सलाह देंगे। भाइयों बहनों, आप मुझे बताओ, ये सिंडिकेट बंद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कट मनी बंद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ममता दीदी, 11 से 25 के बीच में 6,900 कंपनियां बंगाल की बंद हो गई। इसमें से 110 कंपनियां तो शेयर बाजार में लिस्टेड थी, वो सारी बंगाल के बाहर चली गई। यहां रेड कारपेट की जगह कंपनियों से उगाही चल रही है, उगाही चल रही है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। एक जमाने में प्रति व्यक्ति आय में हमारा बंगाल तीसरा नंबर था, आज प्रति व्यक्ति आय में हमारा बंगाल 22वें नंबर पर पहुंचा है। एक जमाने में हमारा राष्ट्र में के जीडीपी में योगदान बंगाल का 11% था, आज आधा होकर 5.6% हो गया है। और 125% पर हेड इनकम थी, आज 80% से कम हो गई है राष्ट्रीय औसत से। मुझे बताओ भाइयों, ये बंगाल का भला कर सकती है या नहीं कर सकती? कर सकती है? कर सकती है? भाइयों बहनों, सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों को और बंगाल की जनता को मैं करबद्ध विनती करने आया हूं। बंगाल की जनता ने कम्युनिस्टों को 3 दशक दिए और 11 से 25 एक समय ममता बनर्जी को भी दिया है। किसी ने बंगाल का भला नहीं किया। एक मौका भारतीय जनता पार्टी को दे दीजिए, हम विवेकानंद और गुरुवर टैगोर और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की स्वप्न का सोनार बांग्ला बना कर लेंगे, सोनार बांग्ला। एक ऐसा बंगाल जो घुसपैठियों से मुक्त होगा, जहां इंडस्ट्री आएगी, जहां नौकरियां भ्रष्टाचार के बगैर मिलेगी, यहां युवा को बाहर के राज्य में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इरिगेशन बढ़ेगा, रोड, रास्ते, रेलवे, एयरपोर्ट मजबूत होगी और पूरा बंगाल घुसपैठियों से मुक्त कर कर हम बंगाल को हमारे स्वप्न का सोनार बांग्ला बनाएंगे। भाइयों बहनों, आज से लेकर काउंटिंग तक आप और मंच पर बैठे हुए मेरे समेत सभी लोग सोना भी नहीं है। एक एक पल भारतीय जनता पार्टी को और बंगाल की जनता की भलाई को समर्पित करना है। सारे मतभेद भुलाकर एक मुस्त होकर एक मजबूत दल के रूप में कमल का निशान और भारत माता की तस्वीर और नरेंद्र मोदी जी के प्रेरणा के वाक्य दिमाग में रखते हुए हमने बंगाल को इस बार जीतना है। मुझे बताओ उत्तर बंग वालों, बंगाल जीतने का संकल्प आप करते हैं क्या? जोर से बोलो, करते हैं? सभी की सभी सीटें कमल फूल जीतेगा क्या?
उत्तरबंग के विकास के लिए हम काम करेंगे क्या? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बीचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की वंदे वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, प्रणाम। মন্ত্রী অমিত শাহ তার বক্তব্য আমরা শুনছিলাম এবং তিনি যেমন ব্যারাকপুরেও আমরা দেখলাম যে তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে একেবারে সুর চড়িয়েছেন, ঠিক তেমনই তার ব্যাক টু ব্যাক সভা ছিল শিলিগুড়িতে এবং সেখান থেকেও একেবারে রীতিমতো তৃণমূল সরকারকে নিশানা করলেন অমিত শাহ। তবে তৃণমূলকে বিদ্ধে গিয়ে শাহের বাম নাম, তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ছাড়া কিচ্ছু নেই, তৃণমূলের থেকে কমিউনিস্টরা ভালো ছিল, বাংলাকে শেষ করে দিয়েছে তৃণমূল, পশ্চিমবঙ্গে মানুষ সুরক্ষিত নয়, আতঙ্কিত, 26শে পশ্চিমবঙ্গের জন্য পরিবর্তনের বছর, পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূলকে ক্ষমা করবে না, সর্বনাশের প্রতিযোগিতায় তৃণমূল এগিয়ে, পশ্চিমবঙ্গে সীমাহীন দুর্নীতি চলছে, মমতা দিদির যাওয়ার সময় চলে এসেছে বলেও শিলিগুড়িতে গিয়ে চড়া সুর বিজেপির সেনাপতি অমিত শাহর গলায়। তার বক্তব্য আমরা শুনছিলাম, তার ব্যাক টু ব্যাক দুটি সভা, ব্যারাকপুরের সভা থেকেও তিনি তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অল আউট অ্যাটাক করেছেন এবং তারপরেই তার কিছু ঘন্টা পরে শিলিগুড়ির সভাতেও তার গলায় সেই একই সুর। তবে তৃণমূলকে বিদ্ধে গিয়ে এবার তার মুখে বাম নামও শোনা গেল, যেখানে তিনি বলছেন যে তৃণমূলে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ছাড়া কিছুই নেই আর তৃণমূলের থেকে কমিউনিস্টরা ভালো ছিল। এবার অমিত শাহ, তার মুখেও কি তাহলে লেসার ইভিল থিওরি? একাধিক বিষয় আজকে অমিত শাহ, তিনি তার দুটি সভা থেকেই সুর চড়িয়েছেন। কি বলেছেন অমিত শাহ শোনাবো। पहले कम्युनिस्ट पार्टी, इन्होंने बंगाल को पीछे ला जाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और फिर ममता जी आई, उन्होंने मां माटी मानुष का नारा दिया, और आज मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, ममता दीदी आपसे तो वो कम्युनिस्ट अच्छे थे, आपने तो पूरा बंटाधार कर दिया। অমিত শাহ তার বক্তব্য আমরা শুনছিলাম। কথা বলবো মৌমিতা চক্রবর্তী, আমাদের প্রতিনিধি এই মুহূর্তে রয়েছেন আমাদের সঙ্গে টেলিফোন লাইনে। মৌমিতা, তৃণমূলকে বিদ্ধে গিয়ে অমিত শাহর মুখে বাম নাম, তিনি বললেন যে এর থেকে কমিউনিস্টরা ভালো ছিল। দেখো, তিনি তুলনামূলক একটা বিচার করেছেন, যেখানে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে বামফ্রন্ট সরকারের 34 বছরের শাসনকালের উল্লেখ করতে গিয়ে এবং 2011 থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের শাসনকাল, সেই দুটো সরকারের শাসনকালের তুলনামূলক তিনি বিচার করতে গিয়ে তিনি উল্লেখ করলেন, যেটা উল্লেখযোগ্যভাবে, যে এর থেকে কমিউনিস্টরাও বাংলা শেষ করে দিয়েছিল, কিন্তু তৃণমূল যেভাবে বাংলা শেষ করেছেন এর থেকে কমিউনিস্টরা অনেক ভালো ছিল। এবং পাশাপাশি তিনি তারপরে বাংলায় বিজেপিকে আরো একবার সুযোগ দেওয়ার আবেদন জানালেন, সোনার বাংলা করার ডাক দিলেন। কিন্তু এই যে তুলনামূলক বিচার, যেখানে তিনি অবশ্যই বামেদের কথা আলাদা করে উল্লেখ করলেন, যেখানে বিজেপির তরফ থেকে বারবার করে বাম তৃণমূল স্তরের কর্মীদের কাছে ভোট দেওয়ার জন্য আবেদন জানানো হচ্ছে, সেখানে অমিত শাহর এই বার্তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সংস্কৃতিগত বটে। একেবারে মৌমিতা, তুমি আমাদের সঙ্গে থাকো। আর এখানেই শেষ নয়, অমিত শাহ তার মুখে একাধিক বিষয় আজ আমরা শুনলাম, বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে তিনি আজ সরব হয়েছেন। অনুপ্রবেশ ইস্যুতেও তৃণমূল কংগ্রেস সরকারকে বিঁধেছেন তিনি, অনুপ্রবেশ ইস্যুতেও অমিত শাহ তিনি বিঁধেছেন তৃণমূলকে। কি বলেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আজ শুনুন। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से घुसपैठ चल रही है, पश्चिम बंगाल से हो रहे घुसपैठियों की ये फौज केवल पश्चिम बंगाल नहीं, पूरे देश के लिए सुरक्षा का एक बहुत बड़ा सवाल बना है। অমিত শাহ তার বক্তব্য আমরা শুনছিলাম। কথা বলবো মৌমিতা চক্রবর্তী, আমাদের প্রতিনিধি আমাদের সঙ্গেই রয়েছেন। মৌমিতা, আমরা জানি যে অনুপ্রবেশ ইস্যু নিয়ে যে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে কাঁটাতার লাগানোর জন্য জমি দেওয়া হয় না, এই অভিযোগ বিজেপির তরফ থেকে
একাধিকবার করা হয়েছে। কথা বলবো মমিতা চক্রবর্তী আমাদের প্রতিনিধির সঙ্গে, তার আগে আপনাদের জানিয়ে রাখি আজ একাধিক ইস্যুতে অমিত শাহ তিনি তোপ দেখেছেন তৃণমূলকে এবং তৃণমূলকে বিদ্যে গিয়ে শাহের মুখে বাম নামও আমরা শুনেছি। তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ছাড়া আর কিছুই নেই, এর থেকে কমিউনিস্টরা ভালো ছিল, বাংলাকে শেষ করে দিয়েছে তৃণমূল। এবং এই বক্তব্য দুটি সভা আজ অমিত শাহ করলেন বাংলার বুকে, একটি ব্যারাকপুর একটি শিলিগুড়ি, উত্তর থেকে দক্ষিণ একই সুর অমিত শাহ তার গলায় আমরা শুনলাম। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ তারা সুরক্ষিত নেই, তারা আতঙ্কিত। 26শে পশ্চিমবঙ্গের জন্য পরিবর্তনের বছর, তৃণমূলকে পশ্চিমবঙ্গ ক্ষমা করবে না, ঠিক এই বক্তব্য অমিত শাহর মুখে আমরা শুনলাম। একদিকে যখন তৃণমূল কংগ্রেসকে বিঁধেছেন অমিত শাহ, একের পর এক মন্তব্য তার মুখে আমরা শুনেছি, তেমনি বিজেপি এলে পশ্চিমবঙ্গকে সোনার বাংলা তৈরি করার জন্য কমিট করলেন তিনি। আজ কি বললেন অমিত শাহ শুনবো। और बंगाल की एकता को तहस नहस कर दिया। ममता दीदी, आपका समय समाप्त हो गया है और अब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विवेकानंद जी और रविंद्रनाथ ठाकुर जी की कल्पना का सोनार बांग्ला का निर्माण होने वाला है। অমিত শাহ তার সোনার বাংলার প্রতিশ্রুতি তুলে ধরলাম আপনাদের সামনে। এবং অমিত শাহ যে কথা একদম শুরু থেকে আপনাদের বললাম যে বামেদের নাম তার মুখে শোনা গিয়েছে, তৃণমূল কংগ্রেসকে বিদ্যে গিয়ে বাম নাম, তিনি বলছেন যে কমিউনিস্টরা তৃণমূলের থেকে ভালো ছিল। আর এই বিষয়ে তৃণমূলের তরফ থেকে কি বলা হচ্ছে, তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি কি বলছেন অমিত শাহর পাল্টা শুনুন। সিপিএম আমলে কিভাবে মানুষ অত্যাচারিত হয়েছে অমিত শাহর ধারণা নেই। অমিত শাহ বানতলা, ধানতলা, ছোটোয়াঙারিয়া, চমকাইতলা, সিঙ্গুর, তাপসী মালিক এগুলো জানে না সিপিএম কিভাবে অত্যাচারিত করেছে বাংলার মানুষকে। আর একের পর এক গণহত্যার ঘটনা, আর যারা করেছে আমি পশ্চিম মেদিনীপুরে সভা করতে গিয়ে বলে এসেছি নাম ধরে ধরে, সুশান্ত ঘোষের যত সাগরেদ সব এখন বিজেপিতে। সুশান্ত ঘোষের ডানহাতের ওই শুকুর আলীর ছেলে এখন বিজেপি করে। অমিত শাহকে বলুন শুকুর আলীর ইতিহাসটা একবার পড়তে। এই বক্তব্য আর পাল্টা বক্তব্যের মধ্যে বামেদের তরফ থেকে কি বলা হচ্ছে আমরা জানবো। সিপিআইএম এর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তী এই মুহূর্তে রয়েছেন আমাদের সঙ্গে টেলিফোন লাইনে। সুজন বাবু, তৃণমূলকে বিদ্যে গিয়ে আজ অমিত শাহ তিনি বললেন যে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ছাড়া কিছুই নেই, এর থেকে কমিউনিস্টরা ভালো ছিল। আপনি কিভাবে দেখছেন অমিত শাহর এই বক্তব্য? অমিত শাহর কাছে তো কেউ সার্টিফিকেট চাইনি, আর অমিত শাহ সার্টিফিকেট মমতা ব্যানার্জির খুব প্রয়োজন, এটা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। সেই সার্টিফিকেটে আমাদের কোনো প্রয়োজন আছে বলে আমরা মনে করি। সুজন বাবু, ধন্যবাদ আপনাকে। সিপিআইএম নেতা সুজন চক্রবর্তী তিনি ছিলেন আমাদের সঙ্গে টেলিফোন লাইনে। এই মুহূর্তে যে খবরের দিকে আমরা নজর রেখেছি, তৃণমূলকে বিদ্যে গিয়ে অমিত শাহর মুখে বাম নাম, তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ছাড়া কিছুই নেই, তৃণমূলের থেকে কমিউনিস্টরা ভালো ছিল, এই বক্তব্য অমিত শাহর। আরো একবার শোনাবো আপনাদের কি বলেছেন তিনি। पहले कम्युनिस्ट पार्टी इन्होंने बंगाल को पीछे ला जाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और फिर ममता जी आई, उन्होंने मां माटी मानुष का नारा दिया, और आज मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं ममता दीदी आपसे तो वो कम्युनिस्ट अच्छे थे, आपने तो पूरा बंटाधार कर दिया। অমিত শাহ তার বক্তব্য তুলে ধরলাম আপনাদের সামনে। কংগ্রেস নেতা সৌম্য আইচ রায় এই মুহূর্তে রয়েছেন আমাদের সঙ্গে টেলিফোন লাইনে। সৌম্যবাবু কি বলবেন? অমিত শাহ তার বক্তব্য আপনি শুনেছেন নিশ্চয়ই, যে একেবারে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ছাড়া কিছুই নেই, তৃণমূলের থেকে কমিউনিস্ট ভালো ছিল। আজ তিনি এই বক্তব্য রেখেছেন শিলিগুড়িতে, আপনার প্রতিক্রিয়া? দেখুন, পশ্চিমবঙ্গ ত্যাগ তিতিক্ষা লড়াই সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে চলে, এবং উনি বলেছেন যেটা আমি জানি না ওনাদের দলে সিপিআইএম পার্টির লোকেরা
এর প্রতিক্রিয়া দেবে, কিন্তু আপাত দৃষ্টিতে মনে হচ্ছে ভারতীয় জনতা পার্টি হতাশ, একটা ব্যাংক্রাফটেড পলিটিক্যালি দল। তারা এখন সবকিছুকে আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করছে। কথায় কথায় দেখবেন বলছে ওনাদের নেতারা, কংগ্রেস বামেরা সবাই আমাদের সাথে ভোট দিন ইত্যাদি ইত্যাদি। মানুষ এই ভাওতায় ভুলবে না, কারণ আমরা মনে করি এই এখন যতটাই ছদ্ম লড়াই করুক তৃণমূলের বিরুদ্ধে অমিত শাহরা, আসলে আরএসএস এর দুটো দল, অমিত শাহর দল বিজেপি এবং মমতা ব্যানার্জির দল তৃণমূল কংগ্রেস। ফলে এখানে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করাকারী যেসব দল, তাদের বিরুদ্ধে লড়াই সংগ্রামে যারা আছে, তাদের কথা এখন ওনার মনে পড়ছে ভোটকে ভাওতা দেওয়ার জন্য মানুষকে। মানুষ সব জানে, ফলে বাম হোক কংগ্রেস হোক বা অন্যান্য ধর্মনিরপেক্ষ দলেরা এই লড়াইটাকে মানুষের সামনে প্রকাশ করে দিয়েছে, ছদ্ম লড়াইটাকে। ফলে এখন হা হুতাশ করছে, আত্মনির্ভর দল এখন স্ক্র্যাচ খুঁজছে, স্ক্র্যাচ খোঁজার চেষ্টা করছে। ধন্যবাদ সৌম্যবাবু আমাদের সঙ্গে কথা বলার জন্য। কংগ্রেস নেতা সৌম্য এইচ রায় ছিলেন আমাদের সঙ্গে টেলিফোন লাইনে। শুধুমাত্র তৃণমূল কংগ্রেসকে তোপ দেখেছেন অমিত শাহ তাই নয়, একদিকে যখন আমরা দেখলাম যে বিজেপি পশ্চিমবঙ্গে জিতলে সোনার বাংলা গড়ার প্রতিশ্রুতি তিনি দিয়েছেন, তেমনি তিনি লক্ষ্যমাত্রাও বেঁধে দিয়েছেন বঙ্গ বিজেপিকে। তিনি বলেছিলেন যে বাংলায় বিজেপির জয় শুধুমাত্রই সময়ের অপেক্ষা, 50% বেশি ভোট পেয়ে সরকার গড়বে বিজেপি। ব্যারাকপুরের সভা থেকে আগাম ঘোষণা অমিত শাহ। अब हमें तो 38% से 45% का जंप लगाना है। आप इस बार देखना, भारतीय जनता पार्टी का वोट से 50% से ज्यादा होने वाला है और प्रचंड बहुमत से हमारी सरकार बनने वाली है। অমিত শাহ তার বক্তব্য আমরা শুনছিলাম। আজ শাহী সভা ব্যারাকপুরে, সেখান থেকে একেবারে তিনি 50%-এর বেশি ভোট পেয়ে সরকার গড়বেন, বিজেপির তরফ থেকে সরকার গড়া হবে বাংলায়, ঠিক এভাবেই আগাম ঘোষণা তিনি করেছেন। একের পর এক বক্তব্য অমিত শাহর, তার দুটি যে সভা, একটি ব্যারাকপুরের সভা একটি শিলিগুড়ির সভা, বিভিন্ন বক্তব্য আপনাদের সামনে আমরা তুলে ধরছি। একদিকে তৃণমূল কংগ্রেসকে যেমন তিনি অল আউট আক্রমণ করেছেন, তেমনি ঠিক এইভাবেই বাংলায় বিজেপির সরকার গড়া যে সময়ের অপেক্ষা, তাও একাধিকবার আমরা শুনেছি অমিত শাহর মুখে। আপনারা জানেন যে আনন্দপুরে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা এই মুহূর্তে রাজ্যের অন্যতম জ্বলন্ত বিষয়। আনন্দপুরের আগুন নিভে গেলেও আনন্দপুরে ছাইচাপার রাজনীতি এই মুহূর্তে ধিক ধিক করে চলছে। আর এই অবস্থাতেই অমিত শাহ, তার মুখেও আমরা শুনলাম আনন্দপুর প্রসঙ্গ। মোমো সংস্থার মালিক, তাকে গ্রেফতারির দাবি আজ তার মুখে আমরা শুনলাম। শুধুমাত্র দুর্ঘটনা এটি নয়, তৃণমূলের দুর্নীতির জেরেই এই অগ্নিকাণ্ড। মোমো সংস্থার মালিক কার সঙ্গে বিদেশে যেতেন? ব্যারাকপুরের সভা থেকে মোমো সংস্থার মালিকের গ্রেফতারির দাবি অমিত শাহ। ये जो अग्निकांड हुआ है, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। जो एक आनंदपुर वेयरहाउस में अग्निकांड हुआ है, वो ममता बनर्जी सरकार के भ्रष्टाचार के चलते हुआ। বাংলার আওয়াজ, বাঙালির আবেগ, জি 24 ঘন্টা।